pembacaan managib daripada Mahguru Al-Habib Yahya bin Alwi Al-Haddar yang akan disampaikan langsung oleh murid beliau, yakni Ustadz Muhammad Ihsan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah ma'asyiral muslimin. Tibalah saatnya pada malam ini saya membacakan kepada anda biografi beliau, manaqib beliau, bagaimana sejarah kehidupannya, bagaimana napak tilasnya. Sungguh istimewa dan luar biasa ma'asyiral muslimin sejarah kehidupan beliau. Izinkanlah Al-Fakir untuk menyampaikan sekelumit daripada manaqib daripada maha guru kami yang mulia Ustaduna wa murabbi ruhina Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar. Adapun nasab beliau ma'asyiral muslimin, Al-Ustad Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi bin Ali bin Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Muhsin bin Ahmad bin Abdullah bin Ali bin Muhsin bin Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nasab suci ini ma'asyiral muslimin terus bersambung, berkesinambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidatina Fatimahuz Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahibul haul Al-Ustad Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar lahir di kota Bondowoso pada hari Ahad pada tanggal 11 Oktober 1969 Masehi, bertepatan dengan 29 Rajab 1389 Hijriah, sekitar setengah 11 siang, dari pasangan Al-Wali Al-Habib Alwi bin Ali bin Haidar Al-Haddar bersama Al-Hubaba Maryam binti Husin Al-Idrus. Ma'asyiral muslimin, maha guru kita ketika beliau lahir ke alam dunia ini, ibunda maha guru kita tercinta di saat melahirkan beliau meninggal dunia. Akhirnya paman beliau ma'asyiral muslimin Al-Habib Idrus bin Husin Al-Idrus meminta kepada ayahanda beliau yakni Al-Habib Alwi bin Ali Al-Haddar untuk mengangkat anak. Akhirnya permintaan beliau Al-Habib Idrus bin Husin Al-Idrus dikabulkan oleh ayahanda beliau. Akhirnya beliau Al-Ustad Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar diangkat anak oleh paman beliau Al-Habib Idrus bin Husin Al-Idrus bersama Al-Hubaba Muzna binti Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah kurang lebih beberapa bulan beserta kakak angkat beliau yaitu Asy-Syarifah Sofia binti Abdullah Al-Idrus. Adapun pendidikan beliau, guru-guru beliau dan perjalanan haji beliau, dalam hal ini alhamdulillah Al-Habib Idrus bin Husin Al-Idrus sudah berusaha dengan semaksimal mungkin di dalam mendidik Al-Ustad Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar. Beliau Al-Habib Idrus bin Husin Al-Idrus
menyekolahkan beliau sampai beliau dari TK, SD, SMP, SMA sehingga beliau menjalani jenjang demi jenjang pendidikan dengan prestasi yang sangat baik. Maha guru kita Al-Ustadz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar merupakan seorang yang cerdas, terutama di dalam bidang akademik, sehingga paman beliau yang berada di kota Solo, seorang dokter yakni Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, menyarankan kepada Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus untuk melanjutkan pendidikannya di akademiknya di bidang kedokteran. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, maha guru kita semuanya Al-Habib Al-Ustadz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar ingin menjadi pewaris para nabi. Beliau ingin menjadi seorang ulama yang mengajak umat. Beliau ingin mendakwakan umat Nabi Muhammad agar senantiasa umat Nabi Muhammad ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Al-Habib Idrus menjawab saran daripada Al-Habib Muhammad. Adapun Al-Habib Yahya, saya terserah dia. Kalau dia ingin mondok akan saya pondokkan. Dan pada akhirnya beliau Ustadz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar dipondokkan di satu pondok yang sangat mulia, yakni di pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah di kota Malang, di bawah bimbingan langsung mursyid beliau yang mulia Al-Muhaddis Al-Imam Al-Kutub Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Belfegi di kota Malang. Beliau Al-Ustadz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar juga belajar dan berguru kepada putra-putra beliau, terutama Al-Allama Al-Ustadz Al-Habib Abdurrahman Belfegi. Masyaallah muslimin, setelah Al-Ustadz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar mengenyam pendidikan di Darul Hadis Al-Faqihiyah di kota Malang, beliau melanjutkan pendidikannya untuk berguru dan belajar kepada Al-Arif Billah Al-Allama Kyai Haji Abu Yahya di kota Bandung. Kemudian beliau memperdalam ilmu tauhid di kota Tegal. Beliau belajar dan berguru kepada Kyai Haji Ahmad bin Kyai Haji Said Armia. Setelah beliau Al-Ustadz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar menyelesaikan pendidikannya di berbagai pesantren, beliau kembali ke kota Situbondo. Namun pengembaraan beliau di dalam menuntut dan mencari ilmu agama belum finish. Beliau melanjutkan pendidikannya untuk belajar, berguru sampai kepada Al-Ustadz Al-Allama Al-Habib Hasan bin Muhammad Baharun di kota Bondowoso, ataupun yang kita kenal dengan sebutan Kamus Berjalan. Di sekitar kota Situbondo sendiri, ma'asyiral muslimin, banyak daripada para habaib, para ulama, para kiai yang menjadi guru Al-Ustadz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar. Di antaranya ialah Al-Habib Talib bin Salim Al-Muhdar, Al-Habib Mahdi bin Umar Al-Muhdar, Al-Habib Hasan bin Umar Asgaf, Al-Ustadz Ahmad Ramli, Al-Ustadz Muhammad Anwar Paraaman. Beliau juga berguru kepada Kyai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Sumber Bunga, Seletreng Kapongan, Situbondo. Masyaallah muslimin, terus menerus Al-Ustadz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar melanjutkan pengembaraannya di dalam mencari ilmu agama sampai beliau pergi ke luar negeri untuk belajar, berguru, mengambil ijazah kepada beberapa para habaib yang berada di luar negeri. Di antaranya ialah Al-Muhaddis Al-Allama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Qutbuz Zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah, Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau juga berguru,
belajar, mengambil ijazah kepada ad-da'i ilallah Al-Allama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan masih banyak guru-guru beliau ma'asyiral muslimin yang kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu pada ringkasan manaqib malam ini. Perjalanan dakwah beliau ma'asyiral muslimin, sepulang dari pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah Malang, beliau membuka majlis taklim di kediaman beliau di depan Pemda Situbondo. Beliau juga mengajar di Madrasah Al-Fala Situbondo. Beliau juga mengajar di berbagai majlis, baik di lingkup RT maupun di lingkup RW. Beliau Al-Ustaz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar juga mengajar di Pondok Pesantren Wali Songo Membaan Situbondo di bawah asuhan Kiai Haji Holil As'ad Syamsul Arifin. Hingga sampai pada tahun 2002 tepatnya, beliau meresmikan majlis beliau sebagai Pondok Pesantren Darus Solihin. Dari petunjuk serta izin dari guru-guru beliau, di antaranya Al-Allama Al-Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, juga daripada Al-Allama Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang telah memberikan nama pondok pesantren ini dengan nama Pondok Pesantren Darus Solihin, yang diawali yang menjadi murid pertama beliau yakni Al-Ustaz Muallim Ahmad Yani, dan juga seorang yang bernama Salim dari Sepudi, yang mana Salim ini ma'asyiral muslimin merupakan seorang santri utusan daripada sahabat karib beliau dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yakni Kiai Haji Holil As'ad Syamsul Arifin, yang memerintahkan untuk berkhidmah di Pondok Pesantren Al-Ustaz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar. Sehingga dari dua orang santri ini ma'asyiral muslimin bertambah dan terus bertambah sampai saat ini, hingga pada tahun 2015 beliau Al-Ustaz Al-Habibul Barakah Yahya bin Alwi Al-Haddar juga meresmikan Pondok Pesantren Putri yang diberi nama dengan Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin wa Fatimatuz Zahra wa Syekh Abu Bakar bin Salim yang terletak di Desa Karangasem, di tanah wakaf yang diberikan oleh seorang yang bernama Haji Muhammad Sutikno, yang sampai sekarang terus berkembang di dalam bidang pendidikan, tarbiyah, ilmu dan dakwah. Adapun wafatnya beliau ma'asyiral muslimin, setelah beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun lamanya beliau beruzlah, sehingga di masa-masa uzlahnya beliau, salah satu daripada guru beliau merasa sangat kehilangan, sehingga ketika beliau ma'asyiral muslimin mengutarakan masa-masa uzlahnya kepada salah satu guru beliau mengatakan, "Al-an engkau sudah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ma'asyiral muslimin, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 beliau mengatakan kepada istri beliau bahwasannya dada beliau sakit. Kemudian kakak beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddar di Bondowoso memerintahkan kepada Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Idrus Permata untuk berobat ke kota Jember. Sehingga keesokan harinya ma'asyiral muslimin, pada hari Jumat Kliwon pada tanggal 11 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 23 Muharram 1442 Hijriah, setelah beliau mengucapkan Allah Allah sebanyak 2 kali, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat dalam keadaan ridha
dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.